स्वामी से 15 दिन है आज धरी पड़े आज धरिक लाइन कथा होलु स्वामी कौन कौन झगड़ा है मुझे जानी कहली ए भूल काम करनी ना कौन संगीता कोठी आस्थिर घर कोठी काशीपुर 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 को काशीपुर भुवन भुवन काशीपुर तुम कौन पे से स्त्री लोक मारथिले गोड़ा काशीपुर हैं तुमको से स्त्री लोक काई मारथिले कौन है तुम स्वामी से तो जाइथिली भारी का स्वामी संगे जी माइले तांको स्वामी संगे पळिसो तमे हैं कम जाइतिलो तांको स्वामी संगे तांको स्वामी कौन कौन झगड़ा है मुझे जानी तमे तांको स्वामी संगे तमे तांको स्वामी संगे काहे जाइतिलो तम स्वामी नांती तमरो कोजी कितरा दीटा से कोठे छन बतान एटा झियाटा पुओटा सासू घर तमे सासुर कोठे करमुर तुम सासुर रहो ना करमुर तुम पळेछ तम स्वामी कोन करछन नाहंती तुम जानि तो से बाहितन बोले तंको संचे तो जाय तुम कितना स्त्री अछि तुम संगे जाय मु सेडा ता बुझेइले से कहले ददी तू आज न जीबू ताले मु एठी मरि जीबे हमर के दिन हला फेर चलथिले ऑनलाइन रे कथा होदलु तो अभी दिन ही गेले केते दिन ला कथा होतलो केते दिन होला जोगाजोग रे थिलो कोठु देखा हला कहले तंग संगे तुमरो देखा है ही नहीं ऑनलाइन रे देखा देखो अच्छा केते दिन ला फोन रे कथा होतलो अरे जाहे जो को ना किछि होसै हैं केते दिन ला कथा होतलो फोन रे केते दिन होला तंग संगे संपर्क फोन रे कोठी जाई थिलो कोठी जाई थिलो 6-7 मास 6-7 ला केबे घर छाडी के आसलो घर बर्तन तुम घर छाडी तुम पळे आसो केते दिन ला आको संगे केते दिन ला आसलोनी अरे केते दिन ला घर छाडी के तुम जान न 15 दिन खंडे 15 दिन कोठी रहथिलो कोठी थिलो हम सासुर खोजु न तुम नहीं जो गल्ला कोठी थिलो कोनार करे तुम सासुर खोजु न तुमको बुझान कोगो रखछन कोटा केते वर्ष 6 वर्ष कौन कथा कि जाई ना से तांको स्वामी स्त्री भीतर कौन नागानुगी हेतिले मु जानेनी जानना तुम किनी गलत तांको मु तांको कहली ए भूल काम करबनी से कहले जदी न जीबू मैं एठी आज मरिबी मो ना सारी बेहरा मो घर होची चिड़ेई मो सासु घर मो बाप घर होची संतसरा आउ से मते कौन करे मारी पिटिकी धमक चमक देई टंका पैसा गाड़ी मोटर बिकी सब इया गुदी इया पानर पड़ी मो स्वामी तांको ना रमेश बेहरा तम घर को मो सासु घर चिड़ेई जे मो स्वामी जो दिन गले कि टाटाइसी फाटाइसी बिकी देले सब टंका कौन है तो कहले तू जदि कौन बदीवाद करू तते मार दे नहीं मत खाली टर्चर करती मुझे कौन दिन सारे मोबाइल रखिली जमी से नुचिकी दिन पलैले या धरिकी
ଏଇଟା 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ଯାଇଲ କି ଆସିକି ଏପଟେ ଫେର ଦେଇଥିଲି ମହିଳା ସଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲି ସେଠୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପ୍ୟାନରେ ଫୋନ କଲାଠୁ ଡାକିଲାଠୁ କହିଲା ଆଉ ଆମେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରଖିବୁ ତତେ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ରଖି ମୋ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କେମିତି ରହିବି ମୋର ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ହେଇଗଲାଣି ବାହାଘର କରିଛି। ବଡ ପୁଅକୁ କୋଉଠିକି ବାହାଘର କରିଛ? ଏଇଦିନ ଆମ ଶାଶୁ ବିରାଡ଼ିଆ ସାନ ପୁଅକୁ ବାହାଘର କରିଛି ଏଇ ଯୋଉ କାଇମାଟି ବେଲଟି। ହଁ ଝିଅ ସାର ନାହାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଧନ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଯେମିତି ମାରିବ ଖାଇ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଦବନି ପେଟା ସବୁ ଦବ ଇଆକୁ ସେଠୁ ଦିନେ ସେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଯାଉଛି 4-5 ମାସ କହୁଥିଲା ନାଇଁ ନା ସେ 4 ମାସଠୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ସବୁବେଳେ ମାରନ୍ତି ଡରନ୍ତି ମୁଁ ଡରିକି ମୋର ବାପ ନାହିଁ ନା ଖାଲି ଭାଇ ଦିଏ ମା ଟି ରାନ୍ଧି ଦିଏ ମୁଁ ଡରି ମରିକି କିଛି କୁହେ ନାହିଁ ମାରି ମୁରା ଦବ କି କଣ କରିବେ ବୋଲି ମୋ ପୁଅ ମାନେ କହିବେ ତତେ ମାରୁଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ସେ ଆମକୁ ଫୋନ କଲେ ସେଠୁ କହିଲେ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ରଖିବି ତାକୁ ରଖିବି ସେଠୁ ଆମେ କହିଲୁ ହଁ ରାଜି ହେଇଗଲୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ କହିଲି ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ ତମେ ଧରି ଆଣିକି ଏଠିକି ଆଣିବ ତାଙ୍କୁ ବାଡେଇଲି ମତେ ବହୁତ ରାଗ ନାଇଲା ସେଠୁ ଏଇଠୁ ରାଗ ନାଇଲାରୁ ସାର 2 ଚାପୁଡା ମାଇଲି ଆଉ ଦିହ ସହୁନି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଥେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ତମ ଦିହ ସହନ୍ତାଇ 15 ଦିନ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛି ବୋଲି ଖାଉନି ପିଉନି କାନ୍ଦୁଛି କହୁଛି ମୋ ଛୁଆ ଗୁରିକ ହଇରାଣ ହରକତ ଆମ ଘରେ ରୋଷେଇ ବାସ ନାହିଁ ମୋ ସାନ ପୁଅଟି ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଭେ ଭେ କାନ୍ଦୁଛି ସବୁବେଳେ ବାପା ବୋଲି ପଚାରେ ନା କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ ଖାଇବା ପିଇବା ନାହିଁ 15 ଦିନ ହେଲା ମୋର ଏବେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ମୁଁ ନେବି ହଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ନ ଛାଡେ ତାଙ୍କୁ ସେ ତାର ଯଦି ରଖିବା କଥା ସେ ରଖିବା ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ ସେ ରୋଜଗାର କଲେ ତାକୁ ଦବ ଆମକୁ ବି ଦବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଦରକାର ମୋର କିଛି ଦରକାର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର